अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फضل व करम से खैर व आफियत के साथ होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने सूरतुल बकरा यानी सूरत नंबर 2 और पारा 1 आयत 41 से लेकर 44 तक की तिलावत करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ तिलावत करना ही नहीं होगा, उसके अंदर जो तजवीद व कवायद और उसूल व ज़वाबित निकलते होंगे इंशाअल्लाह उसको बतलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जो है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली दूसरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम लोग कुरान के पेज पे चलते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون। अब इसके अंदर जो तजवीद व कवायद और उसूल ज़वाबित है इंशाअल्लाह उसको बतला रहे हैं। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا खड़ा ज़बर है कायम मुकाम अलिफ मद्दा की नू वाव मद्दा अलिफ वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा बीमा अनजल्त मद्द मुनफसिल है क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद जो है हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में तो मद्द मुनफसिल होता है, इसमें तवस्सुत और कसर है। अनजल्त नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई भी हरफ आए तो नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम मुसद्दिक़ल लिमा तनवीन के बाद इदगाम बिला गुन्ना के 2 हरफों में से लाम है तो यहाँ जाहिर करके पढ़ेंगे मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल और यहाँ इज़हार शफ़वी मअकुम वला तकूनू अव्वल यहाँ मद्द मुनफसिल। कायदा वही कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में तो मद्द मुनफसिल होता है। अव्वल काफिरिन बिह और यह इक़लाब होगा। इक़लाब का कायदा वही कि नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर ये छोटी सी मीम जो है उससे बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ने को इक़लाब कहते हैं। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا ومدہ ہے بآیا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے تی یا مدہ ثمنا اخفاء حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی وقف کی صورت میں، جیسے ثمنا قلیلا سے ثمنا قلیلا، اور اگر ملائیں گے تو ادغام مع الغنہ ہو جائے گا کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں سے واو آ جائے گی. ٹھیک ہے، ثمنا قلیلا وإیای فاتقون. اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد عارضی طور پر وقف کر رہے ہوں تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے، تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا الف مد تَلْبِسُوا الْحَقَّ بالباطل تو آپ کو پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اظہار الشفوی تعلمون، اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ وقف کی حالت میں ہم رک رہے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَأَقِي یا مدہ مُصَّلَاةَ میم کے بعد جو واو لکھی وہ وقف کی صورت میں پڑھی جائے گی اور وصل کی صورت میں صرف میم کو پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اسی طرح وَآتُوا الزَّكَاةَ میں، اور ہم رک رہے ہیں تو گول تاک وقف کی حالت میں ساکنہ سے بدل دیں گے. وَارْكَعُوا وَارْكَعُوا را پر پڑھی جائیں گی، را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر ہے. وَارْكَعُوا مع الراکعین، اور یہاں بھی را پور ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ کے، یعنی اس پر زبر آ جائے گی. را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر. مع الراکعین، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بتایا تھا کہ الف لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. أَتَأْمُرُو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور را کو پور پڑیں گے. نناس نون مشدد بالبر رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے. وتنسون اخفاء حقیقی انفسکم یہاں بھی اخفاء حقیقی. وانتم تتلون الکتاب اور یہاں بھی اخفاء حقیقی کیونکہ تینوں جگہ نون ساکن کے بعد ہی حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ کہیں سین ہے، دوسری جگہ بھی سین ہے اور تیسری جگہ تا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون. چلیے اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھنا.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون